welcome back to Dennis Vlog. Hari ini karena cuaca agak-agak kenceng ya anginnya, jadi kita jangan main belusukan dulu, takut ada pohon tumbang. Kita main di seputaran kota aja. Dan di sini kita akan fokus cari jajanan di Tajen, guys. Jajalak-lak ya. Sekaligus main ke objek wisata KP 6000 yang ada di Tajen. Oke, ikuti terus videonya, let's go. Masih jauh, guys. Kita lihat di sini di kanan kita ada buah jambu kristal. Terusnya udah panen, agak busuk di pohon, mungkin nggak ada harganya. Oke guys, jadi ada turunan yang lumayan terjal di sini. Ada jembatan, buset. Oke, setelah jembatan yang terjal tadi kita ada tanjakan yang terjal juga. Kita akan lewat sana, guys. Lumayan tinggi juga ya. Mari kita coba. Mari. Mantap, men. Angkat bannya. Untungnya tidak terlalu panjang. Tanjakan Tajen Pande. Lumayan terjal. Jadi hari ini saya sudah sampai di
Tajen di Cafe 6000. Nah, di sana saya lagi di atas melihat view sawah di sini. Sangat adem ya. Jadi kita akan makan dan istirahat di sana. Jangan lupa lewat. Oke, let's go. Oke guys, kita akan makan siang dulu. Sudah pesan, tinggal tunggu aja. Oke, di sini view-nya sangat bagus guys. Ayo kita main ke sini ke Cafe 6000 yang berada di Tajen. View-nya sawah. Nice. Jadi ini saya pesan lontong, ada es campur, es teh, kerupuk dan usus. Cukup itu saja biar nggak terlalu berat nanti goesnya. Mari makan. Oke guys, karena udah kenyang kita lanjutkan perjalanan. Let's go. Saat ini kita ada di sebuah buruan guys, menuju pulang. Dalam masuk. Much joy, couldn't wait for the presents and laughter.
asking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. See you in the next video. Bye-bye.